Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. Okay. Isuna iti namnama is our hope. Ti subject ni kada kayo nga datoy dadadalan mi every Friday kata pastoral theology. Anyat kaya na nasawan na pastoral theology about the two letters ni Apostle Paul kada Timothy kan Titus. No iti katay kuri kumain ti Biblia tayo manipod Genesis hingga Levitico hingga Deuteronomy maawagan na Pentateuch when the law. That are 5 books. Then manipod iti Joshua hingga na Malakay kaya't dagiti books iti prophets. Numampay kunada nga iti Book of Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon kat maawagan nga poetry books. Then maawagan nga iti Matthew, Mark, Luke, and John kat kunada nga the Gospel. Then the Book of Acts kat history. Okay, history book iti early church. Then iti Romans hingga na Philemon kat the epistles of Apostle Paul. Iti Book of Hebrews kat mawagan nga history book iti Hebrew. Then kastamat iti James hingga na iti 3rd John is the letter of letters another John. Then iti Revelation mawagan nga Apocalypse, we know Revelation not lang. But anyhow iti surat ni Apostle Paul at timawagan nga prison epistle, damat timawagan nga pastoral epistle, we know letters, damat iti letter na for churches. Pariyan po may ti Romans, mati Corinthians, ti Galatians, Thessalonians, churches naglijay. The individual, ni Timothy, ni Titus, ni Philemon. Nagito'y na di personal na letters. But, iti pastoral epistle na, kat dagiti duwalay. Ni Timothy, kani Titus. Duwa pa'y duwa ti letter na kani Timothy, may isa kani Titus. But, dagito'y dagamin, agpaspastor da. Agpaspastor dagito'y nga duwa, iso nga pastoral epistle, subject amin ni Jai, kat di biyag ti pastor, kundi doktrina na. So nga di last na subject, di last na issue mi di Friday, di nag-eskwela kami, is walk the talk. Okay? Sika kundi ebanghelyo kat may sa. Haan nga mabalin nga maisina, di dya isaw-sawang mo, di dya aramidam. Sika, di dya isaw-sawang mo. Di ati puntos na dito'y pastoral epistle. Okay? So nga Indrugimi na ito yung nag-adal, manipod na February last year, tatangan end, ito yung year na lang. Kata yaman iti Dios, iti anus kan gadget, ito yung ninmay, uray na tutudo, dada, yaman kami iti panagsinsino kat yung gumatang iti pang dinner. Amo yung nalalay kami nga luto yung pastoral lang. Kung kasapulan medya kat di naluluto mo, may binumayo, agiyod kayo, lutuan yun. So, kasjay. Kata, aduman lagi tinamiss tayo yung Fridays because it is circumstantia, hindi at matuloy lang ta. Katata, iso nga, kahit po ikan na kayo yung overview na kayong kakabsa na naki-join ka na tayo. Na dijay iti duwa nga libro ay talo nga libro nga nagtutukan ni iti adal. Apay nga nga pastoral epistle di ay Philemon. Di Philemon is no alalaan ko that management iti sursuro ni Apostle Paul kani Philemon. Management kapuanan tayo balay natin paggimungan. And then di kinabaknang nga tinakaw ni Onesimus. Kas kada anyaman di kay proper management isusuro na ida.
But kada tayo, rinugyan ni Apostle Paul, iti word na is our, sige man, wala na to'y Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God. Commandment of God. Kanayon tayo nga, amo nga iti panang ayab ni Apo Dios karag iti Israelites because of his vow. Gapo iti vow na, gapo iti oath na, gapo iti promises na. So may inayaban na nga nagbalin ng espesyal nga tao dagito'y damay Israel. But kani Apostle Paul, commandment of God. Kat sino tinapan ng ayam ni Jesus. Okay? Direct na ni Jesus tinang-ayam. Kat kuna na to'y and Lord Jesus Christ, which is our hope. Apay nga iti descriptive title nga agpaiso ni Apo Dios kudoy kat our hope. Dita nga tsimpo iti background, wala ito ni background dita nga surat ni Apostle Paul. Magulo iti may panggap iti Christendom. Magulo gapuanan ta dagitoy dang supposed nga 12 apostles nga mapan magna kuma nga mapan mang ebanghelyo handa nga nagtuloy. Handa nga nagtuloy iti misyon da. Kat perbi iti turay iti Roman Empire awan iti namnama dagitoy dang na Israelite na papaikidan. Andada iti sentro iti persecution. The churches kat aglimlumang da, dahito kingdom churches. So yung pakaawat ni Apostle Paul, ni Apostle Paul, na ni Kristo, iso na itinamnama tayo. Iso iti may sa nga siputan tayo, nga iti pastoral epistle is an epistle of hope. Epistle of hope. The epistle iti pastor. No si kakat administro ka, you know and you know that you are sharing hope. Okay? So numang agisuro tayo, mga sabat tayo, council tayo, kaskada niya tada, we are relaying, we are sharing about hope. Amen. As a pastor. Inayon ko yung sharing me, dyan sa mga pastor, may pastor ni Pentecost di Calman, daan kami ti Ministers Association, Lugas Association of Ministers, meeting kami ta. Ulitin, iti pastoral epistle, iti epistle of hope. Karato yung ito magtakder, kargat yun ay pati panunod ng puso tayo. Amin tayo. Dati kaunsilan tayo, advisean tayo, pinsay tayo, nakaangat diyan ang nama. No di dati kat, no di may sama pastor, amoy para kami di commanded. Word na ito, ada iti 8 points about hope. Ngayon so dahil tati sa lansanan tayo. Paspas na ito, tekno kayo tulatan. Pasapulan nyo ti kapi na, ay ikakton na kayo. Amo pa, apa nga nagkurang iti time nga nagpaseros. Number one, 8 points iti about hope is the lang text tayo. The Lord Jesus Christ is our hope. Nga po Yesu Kristo iso na iti namnama tayo. Jesus Christ is our hope. And daytoy kat connected iso na ijay Ephesians chapter 4 verse 4. There is one body and one spirit, even as we are called in one hope. Niya po Yesu Kristo iso na itinamnama tayo. Kat isasaritain na in Ephesians chapter 4 verse 4, one hope is no other than the Lord Jesus.
Taisuna iti hope. Ja hope. At saan yung ang kayo nga mamislet, di ko na iti 1 Corinthians 13:13 nga faith, hope, and love. And the greatest or the highest, good, love. Apay nga hope. Okay? Apay nga saan nga faith. Amuan tayo, at iti context na ijay, 13:13 iti 1 Corinthians is, while living here on earth, the greatest is love. Nala? To deal with other people, love. To deal with yourself, love. To deal with your surroundings, love. Dahita, iti kontos na di dyan. Tatno ko na tayo nga, ay, di bali, love lang yung kanya, bayang dita hope and faith. Remember, Jesus Christ is our hope. Hope gamin is future. Hope gamin is future. The love gamin is present. Nagit tayo? The guide, the hope is tomorrow. Hangay nga tata. Anya the application ba iti hope? Nabigat. You are hoping for something. Sabi rin? So nga, nakapuno ka, tipang bigat, masakbayan. While nga iti love is present. Nagit tayo? Diyan. Love is you connect, iti amin. Faith. Faith is connection mula ang kaniya po Diyos. That's your connection, kaniya po Diyos. Nung iti love, piman, nakakonect ka, iti amin. Tao man wino, kaniya po Diyos. So nga kuna na yung greatest, tuwing ata, dual connection. Isuna. Naman tayo nga ilaksi, di jay, hope and faith. Kaparehas na kita na. Now, so the Lord Jesus Christ is our hope. Our hope na ito. Kawanan ko sa balita. Ang mga kuna nga ay yun. Makasawak tibak nang kaisuti ng anak. Ganyan. Okay. Number 2. Iti Romans chapter 8 verse 24 and 25, ipakita na ijay na hope saves us. Hope saves us. Iti namnama kat isalakan na datayo. Kasano na nga isalakan datayo iti namnama. Wala na to, Romans 8, 24 and 25. For we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then we do with patience wait for it. Okay? Siguro kurang ragsak na rin. So we are hoping for something that ignites us to be patient serving the Lord. Hope is saved na datayo. Saan na diya salvation Han na diya salvation message no di kat salvation mo iti agbalin na laks. Salvation mo being kampante by being stagnant. I-save na ka, ijay being dengay, amoy ko na di gayam ni Pastor Clifford nga lakay nga ukan. Sumali yung term na. Nakakita kayo ano tinilakay nga ukan? Kaya kasawan na dengay bunjing. Dahil tama nun. Kapag nga tao nga masip yung utak na. Katata, dahil ito'y nga ho, isave na ka ijay. Nagyan tayo? Tanong dati ng namaan, may ignite kami nga survey. Amen. Yeah? Kita nyo ni Bang Aldrin, may tips ngayon na. Tanong naman na. Somewhat kan something nga magtulong yan ka nga haan nga pabanjin-banjin. That's the point. Alam kayo? Okay? Nauray no
senior citizen nga kurang tingipon na, maniwala ka, di ba? Nakasama na. Grabe. Basta dati mo'y bawang, di ba? So, hope as a motivation for consistency in our walk. Ito tatarayin na di jay, hope na di ay. Hope saves us. Number 3, Romans chapter 5 verse 1 to 5. We stand and rejoice in hope. Takder tayo, kanagragu tayo, iti namnama. Di ba? Umay di naparang ijay ko ah. Napa kami jay city jail, iti women's dorm. Di napan kami ijay. Adamay di may isang kapsat nga dating church worker. Abay, gusto na nga because ano naman tayo. Hindi ay, magbaga ka lagi ito na mga kakapsat, kita nyo kali, pangsinan nyo kali sa ilan tayo. Gimungan tayo, ya, dito'y balay. Gimungan nyo, ya, tuning ya, ya, gimungan na jibutok, ya, ya, balay. Gimungan na jibut, anya, ya, ukap, balay. Gimungan, ya, Texan, balay. Gimungan mo lang, ya, tabok, balay mo lang. And remember, nga nag-start, awan din ay put up ni Apostle Paul na church building. Awan. Okay? Balay amin na kita. So karon man iwan si Mos kat iya balay na yellow ni siya kat isot naging gimungan da. Ay ni iwan si Mos ni Filipon. Balay na nagijay. Balay ni Priscilla kani Aquila. Diya na nga naging gimon. So nga, house church. Ni Jason, ijamot ngayon mo ni niya na ito ni Apostle Paul. Siguro nga, binato-bato na kahit na pakayan ba ni Jason, tapay na pa na-encounter na Apostle Paul. Namantiwan ka kung kuna nga kung kwarta tayo mga kapatak. Pwede mo maliliyan ng mentality. Naira na lang ng kasyat na dito pa nagrugi. At damot niya kung kurang piman ni Mother Chayapan na pagpatakdaran din yung building piman ni Jay Gusto. Sa balik ng patakdar, so kaya mo na kayo pa kay straight sa So, we rejoice in hope, the glory of God. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. You see that? Habang we rejoice and we stand, at ako mama niya glorian mo't ni Apo Diyos king kamong doon na. Niya. Ada ba niya? Ada nga tatay religious na kami nisuot. O mo't siguro niya. Itragsak na gito'y dati abroad. Di may isa nga makatulong ka na kuwada nga daktel, nga namnamaan da, at makaala na iti residency da. Once may mga dati residency mi dyan, ang kapalang mauobliga nga mapanag-renew tinisan. Yeah? So, aday tinamnamaan tayo, that's why we stand. And, nabasaan tayo na tada nga verses, konektado iso na, iti justification tayo, iti hope. Na-justify ka, iso nga danamnamaan. Anya, tigapon mo, apay talangan, isarakan ka. Na-save tayo because ada tinamnamaan tayo. Okay? Eternal life. That's number 3. Number 4. 1 Corinthians 15 verse 19, hope is founded upon the Lord's resurrection. Dahito'y manan nga hope is founded upon the Lord's resurrection. Na ikonektar iso na resurrection ni Kristo. Naibaga tayo amin karakayo, kalahin may pagbaga karakayo nga without the resurrection of the Lord Jesus Christ, awan namnaman na, awan sirwina, dahil ito'y pinati tayo. Awan namnaman na ito'y ikarkarkararan. Awan ti sirwina, ito'y ka panagpamati, panagdaydayo, panaglaglag to, panagpalpalakpa. Because of what happened, di narami ni Kristo Jesus, na-accomplish na yung cross. That's the reason why ada hope tayo.
Paradayaw ko Diyos. Tanya nga, kung ano yung Apostle Paul, if there's no resurrection, then bigyan ka na nga, we drink, we eat, we drink, and tomorrow we die. No, I want the resurrection. So, gapuin the resurrection ni Apo Yesu Cristo, nakaya hope mo, nga one day, mula tayo tungkol timatay, nag-resurrected. That's hope. Lagi tayo, so nga hope that future. Masakbayan, karang na magpatulutan. Konektado ni Jay, justification tayo, ti hope. Konektado ni resurrection ni Jay, hope. Okay? Number 5. Hope is heavenly. Unearthly is una. Kaya tanga sa word, okay, basahan tayo man, Colossians chapter 1, verse 4 to 6. Go. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have to all the saints, For the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you, as it is in all the world, and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day you heard of it, and knew the grace of God in you. Okay. Hope which is laid up for you in heaven. So daytoy nanamnama, when nasayaat nga dahil namnamanan tayo nga dapat mo, nadaman naman ma-mermaid na 4 piece. Awan na sa. Awan na sa. Ada? namnamaam. Ayan? Amin lagi mas. Well, amin na dito yung nanamnamaan kayo tirabaw tinagaling. For example, nagka-eskwila ka, then nag-asawa na. Yeah. Nag-eskwila ka, at no dati nanamnamaan na makagraduar ka, makatrabaho ka. At nanamnamaan dito earth na dito eh. Kung saan nga dito yung puntos iti hope niya po Diyos ka tayo. Tala? We hope heavenly. Iti scope na. Panglangit amin tinamnamaan tayo. Amen. Kunang nga, agdayit at tanamnamaan nga. Ito, that's fleshly. That's healthy. Kiti di jay ka. Kung pati bayan ko kiti pamasahe per kilo per person. Ito madublinton, ayan. But, hope is laid up for us in so nga heavenward, they hope tayo. Gitu ya. So nga, dyan kinispatser to. Ada to tipag kiluan niya. Na dia dia tadi mundugat iya. Ya konsa ya Germany. Sampai nga rumor kaya ada pagkiluan na karon di pagmo niya. At nga dia space na ngayon ako, pag-shoot up pa lang ta bahala ko sa. Baka i-check mo nga niya. But heavenward our hope. Maraydayo to Dios. So everything nga kunang mapanak ni langit, that's a heavenly hope. Karamilit na ito'y para iti Dios, that's a heavenly hope. Everything we do, karamilan tayo iti Dios, and that's our hope. Yeah? Gusto ba? Well, ibalik. Okay, heaven is our home. Ilangit ibalay tayo, mutiwala. So that's number 5. And number 6, that hope is a helmet. Hope is a helmet. We know hope is our helmet. Amoy yung helmet? Okay? So TNT, suti, ada yung ulo na niya. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8, go. But Let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love,
and for an helmet, the hope of salvation. Very good. Helmet is protection. Protection iti ticket. Ano tao makikita? Protection iti bato. Aminan, basta kasjay. So the helmet of salvation, very fragile gamin nga iti ulo. Adat tati mata. Adat tati lapaya. Adat tati ngiwat. Adat tati mind. Kompleto nga isunat to eh, dami kita. Dapat tingipan, yes. Dati panagraman, tingiwa. Protection dito eh, nga ipuntos iti Diyos ket and for an helmet nga iso iti hope tayo ti salvation. Ngay sa kadagiti mga ulaw, kadagiti na Kristiyano tata is salakan ka, nusarjol ka, hangpugar mo. Nung na pa na nag-praise and worship, nagtigur-tigur ka. Ay, salakan ka, yes! Kung na lang, kapunin jay. Remember, we know the experience da. We know the jay kaslangay nga na-bless da nga for burning. Helmet of salvation. Paadu dagitoy da nga shallow. Adu dagitoy da nga saan nga consistent iti salvation da. So wala tayo, helmet of our salvation, na-save tayo. Mukha na tayo ilikat, umaliin may, mapukaw tayo salvation, but we need to know na our salvation is permanent. Haan nga may kat dahita. Uray, bas, basol, haan nga may bagang kasyan. Salvation iti topic. Nara tayo kat saan nga may kat iti salvation tayo. Kat ko na nga, uray, bas, basol, haan ka nga may salakan mo kasyan. Apa yung kan, basol garo din, may salakan ka lang garo din. Diba? Kanya iti puntos mo apay nga kunanan na helmet of salvation. For you to know and to know and to know. Amum nga naisalakan ka. Ang kailangan masapro nga dali Pastor Mili kat kanayo nang ingay bagay nga naisalakan ka. Whatever and anyaman da kita nga circumstansya tibiyan. Nya ingat pa so adu madagi tinailawanan tayo may sukbaan tayo. Kumhan ko mga jerit na iti mga ibaga nga saan ka nga naisalakan. Isa ba? Well, that's the helmet of salvation. To protect the mind. To protect everything that we had mo. Protect di panagdimdimnod mo. So ako nagkaroon ni Apostle Paul nga nung naitada mo lang genealogies tugar nga iti topic kas kada genealogies. Kurana dyan, kurana dyan. That's worthless. Worthless talk. So helmet, yaman tayo kay Diyos. Number 7. Mauwagan nga our blessed hope. Ada iti blessed hope. And ang tayo amin nga iti blessed hope tayo is the rapture, right? Titus chapter 2 verse 11 to 13, for the grace of God that bringeth salvation, tuloy, Hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. okay, looking for that blessed hope. So namnamaan mo may data nga blessed hope. Namnamaan mo may data rapture. So tinaramid na kada tayo is the grace of God. Sino na nagitoy da nga qualified to join the blessed hope? Nagitoy na naisalakan. Nagitoy na naisaved by grace through faith. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Apang yung specify na to, apang yung specific iso na the grace of God that bringeth salvation. With the grace of God, itinakaisalakanan tayo. Ephesians 2 verse 8 and verse 9, Ephesians 2 verse 8 and 9, nga kunan ay nga, for by grace are ye saved through faith. So parabol, tinakaisalakanan tayo. And this blessed hope
Bagbaga na tuwing nga nag-grace niya po, he was teaching us that denying all our godliness and worldly lust, We should. and we should live soberly, righteously, and godly in this present. In this present, because there's the future. Ala? We live soberly, righteously, and godly in this present because we are hoping for that blessed hope. Naget kayo? So nga, while waiting data, nga blessed hope, nagaling gasatan nga namnama, katagbiag tayo nga matalag. Iti 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, amo to yan ni Jai nga if you believe that Jesus died and rose again, kat na tayo niya qualified nga mangsabat kung paano niya tangakan. Maridayo po Diyos. So nakadalan tayo mo story, 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 hanggang verse 17. It qualification lang iti rapture is tinatin nga ni Jesus kat natay kaya nag-ungar dahil tati qualification tayo. Kat ay patsyan tayo nga ni Jesus natay gapot baso tayo. Patsyan tayo nga sunat na nag-ungar. Ay sunat na kaitudan iti barong biyag tayo. Amen? Amen. So that's the blessed hope. Katata, awanti dua-dua na sikakan chapter marapture. Yes, so? Amen. Okay. Iso ti discussion ni Ijay, so nga dinawat ko nga dito ti live ti Sunday. Kapuanan ta isuruak ti Shall be caught up together with them in the clouds okay. to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. We will meet the Lord in the air. Di ba niya? So dito sa lutsud ko karag ito'y nakakabsat nga ay na ba iti level iti air? Above the cloud? Di patenggana. Ha? Below the cloud. We know above the cloud. Above the cloud. Kanya ag-oxygen ti mapan iti Mars. Ag-oxygen ti mapan ti Mars. All three. Well, yung ay natin gusto nga ayan ti level na nga hangin na Awanan ti air. Masapol ag-oxygen. Hindi yung air niya ang tinapos. Ha? Stratosphere. So, Ay, wili niya atmosphere, stratosphere, una talo between, di ba yung clouds, ano Science. nga makapamilya ni star? Ano nga makapamilya ni sun? Dito lang mo di suna. The question ko dyan, kay angin bakit? Di patigga kay angin, nakalabel di dyan cloud, we know above the cloud. Below. Kung natin yung mag-below, ay naman yung mag-iigal alis ka na dito na cloud. Nakalabel. Nakalabel. Okay. Imagine niyo kani. Kung natin Biblia tayo, we will meet the Lord in the air. So dahil nga ron, iti-meeting place tayo. The cloud. Okay? Dahil tayo place iti rewarding tayo para iti judgment seat of Christ. Before we will be with the Lord Forever. forever. Amen. Okay? That's our blessing, no? So nanamnamaan tayo sa life. Amen. First John chapter 3 verse 3. First John chapter 3 verse 3. Kung nanan tayo, basa yun. Israel's hope. Ay, yeah. First First John chapter 3 verse 3. Awan sa akin. 1 John chapter 3 verse 3. And every man Awan sa akin. that hath this hope in him purifieth himself,
even as He is pure. Kat madang arot tinamnamaem kunanatoy, I can purify himself. That this hope. Dahito'y kat pang kingdom gospel, hindi at we can apply. Sumunod ko na yung verse 7 and verse 12. Ang dali? Denying all ungodliness. So that's our blessed hope. The last one, number 8. God is the God of hope. No ni Kristo Jesus kept our hope. God is the God of hope. Ti Diyos tinamnama ket iti Diyos. Anya iti dito sa ko. Anya ti maited ni Satanas nga namnama. Pinamdawa mo pa rin. Namnamaan nga madusa. Okay. Amin kabaliktaran ni Satanas. Iti amin nga namnama nga ited na. Awan na sayaat nga maited na nga namnamaan. Diba tinamdama ka positive? Iso nga ron, nga, dyan ang garod nga ited ni demonyo. Di ba niya? Naindagaan. Naindaksan nga yung amin. Ha? Ano nga namdama ta? Ha, garod ta. Kaslang na ikaw. No, hangka nga namati, anya nang namaan. Marusa. Namnama mo diyan. Among future na maarami, mapasama, but God is the God of hope. Isuna ti Diyos tinamnama. So nga di itad ni demonyo saan nga namnama no di kat deception. Yes. Tama di? Deception dahil ito daaman nga presentation ti demonyo kada iti lubong ni. But the presentation ni Apo Yesu Kristo is namnama na ti Diyos iti author na. So ni Apo Diyos iti author iti namnama. Pakibasa yo Romans 15 verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Isuna iti originator, isuna tinang origin iti hope. Isuna ti author iti hope. Kat no ada ni Apo Dios ken ka, ada namnama. Right? So mahamong ay bagbaga nga ada iti hopeless ka, nga ada ka ni Apo Dios. Because God is the God of hope. So kung ang ada ti Dios ken ka, ada namnama. Amen. Ang nga kunanay dito. Mabalin mati kunanay Friday Aguilar na, niya di ay. Niya kanta na? Habang may buhay, may Pag-asa. pag-asa. May Pagsubok. pagsubok. Ng karapay bata, habang may Diyos. May May nasa. nasa. May There is hope. Yeah. Salamat. Kada tayo ti first lesson tayo. Our hope. Amen. Kaya kada ti 8 mapuntos that we can assure tayo na puta danam naman. Amen. Kat no data kat the pastoral epistle is the epistle of hope.